Eu sou o Rodrigo Bueno e hoje a gente vai assistir um vídeo do Guy Fieri, apresentador do Food Network, visitando um food truck brasileiro nos Estados Unidos, indicação do Matthew McConaughey, que é casado com uma brasileira. Então, bora pro vídeo. So the last time I was in Austin, Texas, I took this buddy of mine to the Monument Cafe and we had a blast. And so I roll back into Austin and of course he's shooting a movie overseas, but he says, listen bro, he says, if you like Brazilian food, you gotta check this joint out. It is totally legit. Olha aí, ó. Em Austin, Texas, um food truck brasileiro fazendo comida brasileira e o Matthew McConaughey indicando. Vamos ver como é que é isso aí. Eu já gostei de ver aquele ovinho ali que eu vi. Boteco. Food truck in Austin, but it's also the best place to get food in Austin. I got the yuca fries right here. It's like my food, you know, it's my mom's food. This is how your mom would make it. Yeah. And it's how Não, essa ali deve ser brasileira, que se a mãe dela fazia aquela comida, é brasileira. his mom made it when he was growing up in Brazil too. My family has restaurants in Brazil, so I grew up in the kitchen, literally. Ó, a família dele no Brasil tem restaurantes, então ele a vida inteira trabalhou com restaurante. Viveu dentro do restaurante. What we're making today is feijoada. 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 It's a black bean and pork stew. Feijoada, it could keep me alive for years. You could really tell that he puts the passion into it. A gente sabe como uma feijoada bem feita é gostosa. Pork butt, oil, salt, garlic and onion paste. Okay. Got the same marinade on the ribs, on the sirloin. What type of grill is this? It's a yakitori. Super hot charcoal, Ele tá preparando toda Smoked meats. which is a carne de porco para ele colocar no... The smoked neck bones, get those anywhere here. prosciutto, pork and beef sausage. So we put the onions here, the garlic and onion paste. Then we'll take the grilled pork butt and ribs. Yes. Got it. Add a little beef base, fresh bay leaf, black beans soaked overnight. Water goes in. Ó, feijão preto que ficou marinando durante a noite. Pressure cooker. Sal, panela de pressão. What do we make next? We're gonna have a little pork belly on the side, just to give it a little bit of texture, because all the meat's gonna be stewed. We're just gonna core it. Do the fat right down to the meat. A little bit of salt. Vai fazer um torresminho pelo jeito. Rum. A little rub. Then we make Passou cachaça. Oranges, lemons, limes. Beautiful. a little more cachaça on top. Looks like you've had some cachaça. I did. In the oven. About 2 hours, 400 degrees. And what's the final piece? 2 horas, 400 graus Fahrenheit, que é... O editor vai colocar aí em cima. The most popular side dish of Brazil. Okay. Oil and butter. The chili. É tão interessante ver alguém falando inglês e falando português no meio, né? O cara fala umas palavras em inglês, aí ele mete um farofa. Garlic and onion paste. Cook a little bit, and then you add the yuca flour. Then you're free to add whatever you want. A little bit of salt. Vamos ver de que ele... Ah, vou fazer de banana, ó. Farofa de banana. The pork belly. Pour a little bit of hot oil on top to get the spring crackling. Aí, pururucô. Now we're just gonna serve that. I'm gonna serve it like this. Ô, deu vontade isso aí, hein? Splash of lime. We want to talk about pork belly. And the little surprise here, A little guava paste. garlic seasoned rice. You got a rib, sausage, prosciutto here, collard greens on the side. The farofa we had just made. Vinegar, pickle, salad, oranges here. Olha ali, ó, botou um vinagretezinho. Peppers. These are Biquinho peppers, pimenta biquinho. Well, I'll start off by telling you that if the only thing you served in this truck was that pork with that guava paste, you had me at hello. That is ridiculous. Oh, yeah. When I tell you flavor, Ah, feijãozinho. you get is a different bite. The farofa, Realmente, né, a feijoada é isso, né? Cada mordida que a gente dá vem alguma coisa diferente. element to the beans. Super key. yeah. The collards you put in there are great. The little salt, A couvezinha ali em cima. that little acidic bite helps a lot in the stewed meats. There's probably some of those powerful flavors I've tried in a while. I can see why it's a national dish. It's typically eaten on Wednesday and Sundays. Wednesday and Sundays. Wednesday, quarta-feira e domingo? We should be eating every single day in my house. É, ele disse que ele faria isso aí todo dia. Também faria feijoada todo dia. Quite like this. The creamy beans that has all the pork, it's really good. And the farofa gives that great crunch to it. I did not think that you could meteu na farofinha ali. the authentic plate that you have in Brazil. Which is what brought in some A-list customers. So, how did McConaughey find Boteco? He was planning a birthday party for his wife Camila, and
Falei que a esposa do Matthew McConaughey é brasileira, então ele queria comida brasileira. Looking for a Brazilian chef to cook. We make food for about 7 people. And they tell me, we'll call you if we like it. And they must have loved it. They called me back the next day. Ele falou que o Matthew McConaughey disse, eu te ligo quando quiser de novo, né? E ligaram pra ele no outro dia já, porque comida brasileira não tem, né? 4 minutes on the steak, Iago. The flavors coming out of here, it is a 5-star restaurant. I got the pão de queijo sandwich here. Pão de queijo sandwich. Esse tem cara de brasileiro. It's a Brazilian cheese bread. Com certeza brasileiro. Perfectly seasoned steak, it is phenomenal. Olha aí, olha uma ideia aqui, para quem é brasileiro isso aqui, Pessoal de Minas, que tem um dos melhores pães de queijo do Brasil. Olha isso aqui, picanha fatiada com picles de cebola, tem algum molinho ali, no pão de queijo. Incrível, cara, incrível. Isso aí tá louco. You make bread on the truck? We make our own bread. I've been quite a few food trucks. Ele faz o próprio pão de queijo. So we start with fermented tapioca flour and the regular tapioca flour. Fermented. Makes it a little bit more doughy. You add a little bit of salt. Hot butter, milk, and oil right into it. We'll put the eggs here. What kind of cheese we've dumped in? Queijo canastra. The dry hard. Gostei desse cara, hein? Queijo canastra. Exactly. Okay. Shape it into a bun. Eu queria saber como é que ele consegue fazer chegar essas coisas lá em Austin. 45 minutes. Okay, chef. We're gonna do the seasoning now for the picanha. I've seen food trucks do a lot of food, not steak. Sea salt, black pepper, and a little bit of urucum. Olha aí, o cara é brasileiro mesmo, hein? Meteu urucum, pimenta, sal, pimenta e urucum. Too much paprika. A little bit of oil. We'll let that sear until it's medium rare. Slice the bread. It's like an English muffin. Oh, dude. Que loucura isso aí, já. Eu tô aqui babando. Serve it with the fat. In Brazil, that's how we do it. Parmesan and arugula. Olha ali, rúcula, Pickled onions. All scratched. chimichurri. Isso aí deve ficar o ouro, cara. Meu Deus. I'm eating some food in some styles that Próxima vez que eu for pra Austin, se Deus quiser, em breve, eu vou passar nesse food truck aí. the smells, the unique flavors, I feel transported to Brazil. This funky cheese bread, killer. Thank you. A little of the chimichurri coming through, super authentic. Little truck, big flavor. I got the pão de queijo sandwich. This really rich and creamy bun pairs perfectly with this perfectly cooked steak. It is really No. gourmet. I have one picanha. Tu vê, eles consideram um gourmet, né? Na verdade, é a nossa comida aqui tradicional. Stand quite like this. Mas muito bem feito. Tapioca, olha ali, o cara faz aipim frito. Não sei como é que vocês chamam na região de vocês, mas eu chamo de aipim. My hometown. I knew Matthew wouldn't send me here unless it was the real deal. That's all you need. You don't need me telling you. But I'm glad I made it, man. Delicious. Thank you. Congrats. Appreciate it. Incrível esse vídeo, né? Comida brasileira fazendo sucesso lá fora. Deu água na boca e umas ideias muito boas pra gente fazer aqui. Já imaginou aquele sanduichinho ali de pão de queijo, fora a feijoada, que é uma delícia, né? Bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, diga aí um vídeo que você quer que a gente comente aqui, que você acha interessante, que você quer que a gente analise e converse sobre ele, deixa aí nos comentários e um abraço. Até o próximo vídeo.